चली रे वृंदावन धाम श्री राधे राधे गाएंगे मन चले रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे बोलो राधे रे वह मिल जाए श्यामा श्याम राधे राधे गाएंगे मन चले रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे वृंदावन में यमुना किनारा वृंदावन में यमुना किनारा वृंदावन में यमुना किनारा वृंदावन में यमुना किनारा निर्मल शीतल बहती धारा निर्मल शीतल बहती ये धारा তোমরা বুঝতে পারছো তো হ্যাঁ বৃন্দাবনে গেলে কি কি দেখতে পাবেন বাকি বিহারী দেখতে পাবেন তাই তো বৃন্দাবনে গেলে আর কি দেখতে পাবেন যমুনা বৃন্দাবনেও আমরা যদি ভাবি যেখানে যেমন জীবনযাপন করছি হয়ে গেল অর্থাৎ খেলাম ঘুমালাম একটু ভালো থাকলাম দিন শেষ ওখানে গিয়ে কিন্তু তাই করলে হবে না ওই ভালো হোটেলে আমি বুকিং করলাম ভালো বৃন্দাবনে যাওয়াটা কষ্ট তাই তো বৃন্দাবনে গেলে একটু কষ্ট করতে হবে 84 ক্রোশ ভ্রমণ করতে হবে রাধাকুণ্ড দর্শন করতে হবে শ্যামকুণ্ড দর্শন করতে হবে অবশ্যই যমুনায় গিয়ে একবার হলেও স্নান করতে হবে কেননা যমুনায় স্নান করলে তার পাপ তাপ ধুয়ে মুছে পবিত্র হয়ে যায় গঙ্গায় যেমন নদীয়ায় নবদ্বীপে স্নান করলে পাপ ধুয়ে মুছে পবিত্র হয়ে যায় বৃন্দাবনেও তেমন যমুনায় স্নান করলে এটা ছিল ভগবানের আশীর্বাদ
এর জন্য যমুনায় গেলে একবার হলেও স্নান করবেন, কেমন? তাই বলে বৃন্দাবন মে যমুনা কিনারা, वृंदावन में यमुना किनारा, निर्मल शीतल बहती ये धारा, निर्मल शीतल बहती ये धारा। हम तो वहीं पे, हम तो वहीं पे, हम तो वहीं पे करेंगे विश्राम, राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे। बोलो राधे राधे, बोले ना রাধে রাধে, রাধে রাধে। হাতে কি ব্যথা? জনে জনে বলতে হবে, হ্যাঁ? राधे राधे, राधे राधे, वृंदावन में गोवर्धन में जोर से बोलो राधे राधे, मदन मोहन में वृंदावन में राधे राधे, दान गली में मान गली में, गली गली में कुंज गली में, जोर से बोलो प्रेम से बोलो, मन चले रे, मन चले रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, मन चले बोलो राधे, राधे राधे गाएंगे। मन चले वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। चले वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। प्रेम से बोलो राधा रानी की, वृंदावन धाम की, बांके बिहारी लाल की, সকল ভক্তগণ